बड़ी खबर हावड़ा से। हावड़ा के पंचानन तला रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। धर्मतला से दासनगर जा रही रूट नंबर 73 की एक यात्री बस ने नियंत्रण खो दिया और साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस और उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। घटना के कारण व्यस्त सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस ने जल्द ही शव को कब्जे में लेकर ट्रैफिक को सामान्य कर दिया। यहाँ की सड़कें हमेशा भीड़भाड़ वाली रहती हैं और तेज रफ्तार बसें आए दिन हादसे का कारण बनती हैं। प्रशासन को इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। हादसे की जांच जारी है और पुलिस मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। হয়েছে আপনার এই ঠিক 4:50 নাগাদ ও বাসটাও যাচ্ছিল, পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। গাটা কোনো কারণে বাসের গায়ে লেগে যেতে ও সামনের চাকা থেকে পড়ে গিয়ে বাস দাঁড়িয়ে গেছিলো, কিন্তু ও ভেতরে ঢুকে যায়, যার ফলে পেছনের চাকাটা তার মাথার উপরে উঠে গেছে। মাথা একদম স্পট ডেড। ড্রাইভার অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, গাড়িটাও ধরা পড়ে গেছে, গাড়ি টেনে নিয়ে চলে গেছে। ড্রাইভারকেও থানায় নিয়ে গেছে। 72 নম্বর 73 বেপরোয়াভাবে গাড়িটা চালাচ্ছি। গাড়িটা মানে খুব বিচ্ছিরি হয়, কারণ বাঁদিকে গিয়ে সাধারণত অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কথা নয়। তো বাঁদিকেও যখন অ্যাক্সিডেন্ট হলো তখন তো কন্ট্রাক্টরও ছিল, কন্ট্রাক্টরও নজরে আনিনি। এইটা খুব দুঃখজনক। এখন তার পরিচয়টা আমরাই অন্তত জানতে পারিনি এখনও। হসপিটাল মর্গে নিয়ে গেছে, যার বাড়ির গেল তার গেল, এই হচ্ছে ব্যাপার। অপরিসর জায়গা, এরকম বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালায় অ্যাক্সিডেন্ট ড্রাইভার, তো আমাদের একটা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা। গৌতম দত্ত। খালি ব্লিচিং দিয়ে দিচ্ছি। ও বালিতে ব্লিচিং ভালো। চালাবার পরে